नमस्कार। मासिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान प्रभाको आपणको स्वागत। विंश शताब्दी एवं एकविंश शताब्दीर एई किछि दशन्धि धरी वैज्ञानिक गवेषणा पदार्थर मौलिक गठन, ब्रह्मांडर उत्पत्ति, पृथ्वीरे जीवनर विवर्तन, जैव आणविकर गठन एवं कार्य और आहुरी अनेक विषय रे आमर बुझामणा को बहु परिमाण रे वृद्धि करिछि। सेही समय रे वैज्ञानिक माने जे अग्रगति करिछन्ति ताहा अप्रत्याशित फल प्रदान करिछि, जहा आमकु आमर जीवन भविष्यत एवं सारा विश्व को परिवर्तन करिबारे सक्षम करि परिबो। विज्ञान आमकु जे महान लाभ प्रदान करिछि ताहा चिरस्मरणीय। एकविंश शताब्दीर प्रारंभ रे विज्ञान को गोटे आह्वानमूलक परिस्थिति रूपे मनिष भेटिछि ओ ताकु नेई आगको बढ़ुछि। केते नुआ नुआ आविष्कार उद्भावन हेई चलिछि। वैज्ञानिक मानक मध्यरे थिबा सृजनात्मक गुण और वैषयिक ज्ञान कौशलर संयोग रे अभूतपूर्व सफलता आज मिली चलिछि। आम पाखरे पहुंचुछि नुआ तथ्य, नुआ प्रमाण, नुआ किछि संभावना। एई परिप्रेक्षी रे आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम रे रहिछि एक आलोचना जीव विज्ञान क्षेत्र रे एकविंश शताब्दी रे एक चमत्कार उपलब्धि। आलोचना करिसंती डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र। आमको स्वीकार करने को हब जे पृथ्वी पृष्ठर श्रेष्ठ जीव मानवर कार्य पृथ्वी को एक नूतन रूप देवा सह मानव समाजर चलनी रे द्रुत परिवर्तन घटवे सहयोग हो आसी। अतीतर वनवासी जंगली मनीष और आजिर एकविंश शताब्दीर चतुर विज्ञानी मनीषर आचरण और उच्चारण मध्य देखा देछि आकाश पाताल प्रभेद। एवं प्रति मुहूर्त वैज्ञानिक गवेषणार उन्मेष को व्यवहार करी आमे आगको बढ़ी चलीछु। जल, स्थल और आकाश जयी विज्ञानी मानवों जययात्रार कहानी एवं समस्त को स्तंभीभूत कलानी। चंद्र विजयी महाकाशचारी मनीष एवं उपग्रहरु ग्रह अभिमुखे निजर यात्रा कार्यक्रम दिग परिवर्तन करी मंगल ग्रह रे बसति स्थापन पाई स्वप्न देखिलानी। पृथ्वी मंगल ग्रह अभिमुखे यात्रा पाई आमको प्राय 6 मास समय लगुवा बेले विपदपूर्ण महाकाश रे यात्रा करी मनीष मंगल ग्रह रे पहुँचवाई इतिमध्य प्रस्तुत होगाकू आरंभ कलानी। यह व्यतीत समुद्रर गभीरतम अंचल को यात्रा करने ठारू आरंभ करी आमे एभली अनेक अविश्वसनीय कार्य विज्ञान बल सफलता हासिल करी पारिछु, जहा हुए तो समग्र विश्व ब्रह्मांड रे आमको स्वतंत्र स्थान दे पारे। विज्ञान आमको कष्ट देउथिबा असुविधा पकाउथिबा अनेक प्रचलित प्राकृतिक अवस्थारू एबे सुरक्षा दे आरामदायक जीवन बिताइबारे सहयोगी होई आसीछि। धरा जाऊ ग्रीष्म ऋतुर प्रचंड रौद्रताप जहा मनीष पक्षे सहिबा कष्टकर, किंतु एबे मनीष द्वारा प्रस्तुत एयर कंडीशन भली अनेक जंत्रपाति आमको एही ग्रीष्म कष्टरू मुक्त करि पारिछि। कृत्रिम वर्षा सृष्टि करिबारे आमे एबे पारंगम। जंत्र मानव बा रोबोट ठारू आरंभ करी मनीष करिपारुथुवा अधिकांश कार्य जेमितिक गीत गाइबा, कविता लेखिबा, कंप्यूटर चलाइबा, सुरक्षाकर्मी कार्य करिबा, युद्ध क्षेत्र में सैनिक भली काम करिबा, विभिन्न क्रीड़ा रे मनीष सह प्रतियोगिता करी ताकू हराइबा और एही भली अनेक कार्य करुथिबा कृत्रिम बुद्धिमत्तार सृष्टि एवं सारा पृथ्वी रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एहार कार्य एते निष्ठापर जे मनीष हुए तो भूल करिपारे, मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता केबे भूल करिबा क्वचित देखा जाए। वर्तमान समय रे सारा पृथ्वीवासियों पई चमकप्रद विज्ञान गवेषणा होउछि। एबे माँ माने 9 मास कष्ट सही निज शिशु को निज गर्भाशय मध्य विकसित होगाकू देई शेषरे एही भविष्यत वंशधर को जेपरी प्रसव वेदना सही जन्म देउथिले सेथुरु महिला मानकू मुक्ति मिली पारिबो। तेबे एठारे प्रश्न उठे, जेउ भ्रूणटी पिता और माता शुक्राणु और डिम्बाणुर मिश्रण रे बा समायन रे सृष्टि होई
ଭ୍ରୂଣ ରୂପରେ ମା ଗର୍ଭାଶୟରେ ରହି ବିକଶିତ ହୋଇ ମା ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 9 ମାସ କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏହି ନବଜାତକର ବିକାଶ ଲାଭ କେଉଁଠି, କିପରି ଓ କେତେ ଦିନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇପାରିବ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଜ ରକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମା ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରି ରଖି କିଛି କାଳ କଷ୍ଟ ସହିବା ସହ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସବୁ ଅତୀତର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟଟି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ମା ପେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ତଥା ମାଆ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇ କେତେକ ଜୀବନ ହାରୁଥିବାର ଦେଖି 1924 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ JBS ହାଲ୍ଡିନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ହାଲ୍ଡିନ୍ଙ୍କ ମତକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। 1932 ମସିହାରେ ସେବେଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ଆଲ୍ଡସ୍ ହୁକ୍ସଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରେଭ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଲେଖିଥିଲେ, କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଗର୍ଭାଶୟରୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ମତାମତ ଦେଇ ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1954 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନୁଏଲ ଏମ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନକ୍ସା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1955 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ପେଲାଗି ଠେକୁଆର ଭ୍ରୂଣକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମା ଗର୍ଭାଶୟରୁ ବାହାରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପେଲାଗିଙ୍କ ଗବେଷଣା ସହାୟକ ରବର୍ଟ ଜି ଏଡୱାର୍ଡ, ପାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୋପେଡ୍ ଓ କାର୍ଲ ଉଡ୍ IVF ପଦ୍ଧତି ବା ମା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଭ୍ରୂଣକୁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ରଖି ସେଠାରେ ତାର ବିକାଶ ଘଟାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବାୟୋବାଗ୍। ଫିଲାଡେଲଫିଆର ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଏଭଳି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟର ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ କାଳ ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ କିପରି ଭ୍ରୂଣର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାର ଗର୍ଭାଶୟ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ଗବେଷଣା କରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AIର ସଫଳ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ 2022 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ସ୍ଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାସହୋମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ସଂଖ୍ୟକ ନବଜାତକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 75ଟି ଗବେଷଣାଗାର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷଣାଗାରରେ 400ଟି କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗର୍ଭାଶୟର ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI। ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କମିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା
ମା ପେଟରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି ଭ୍ରୂଣଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରାୟ 300 ଯାଏ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଶିଶୁଟିକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ବଦଳା ଯାଇପାରିବ, ସେସବୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଶିଶୁର ମନ ମୁତାବକ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଓ ଉଚ୍ଚତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ରହି ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ AI ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁର ବିକାଶ ତଥା ହର୍ମୋନ ଓ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାଗାରର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 2ଟି ଜୈବ ରିଆକ୍ଟର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏଥିସହିତ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଶିଶୁ ଥିବା ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା, ତାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନର ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣାଗାରର କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ 300 ଦିନ ଶିଶୁଟି ରହିବା ପରେ ଏହାର ପିତାମାତା ଶିଶୁଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଦିନ, ଭଲ ବାର ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ମୁତାବକ ଏହା ସ୍ଥିର କରି ଆସି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯଦି ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ? ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ବା କଷ୍ଟକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି 9 ମାସ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ରଖି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଶିଶୁ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜନ୍ମିତ ମା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା ରହୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଆନ୍ତରିକତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ସର୍ବୋପରି ମାଆର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଡିଜାଇନର ବେବି କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ମାନବର ବସତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗବେଷକ ତଥା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସହିତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରଖିବା। ସେଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ତାକୁ ବିକୃତ ନ କରିବା। ସବୁ କଥା, ସବୁ ଗବେଷଣା, ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାରର 2ଟି ଦିଗ ରହିଛି। ତାର ଶୁଭଙ୍କର ଦିଗଟିକୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦରତମ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଆମ ଦେଶରେ ଋତୁ ବଦଳିବାର ସମୟ। ଶୀତ ଯାଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଦାର୍ପଣ କରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାସରେ। ପ୍ରକୃତି ତାର କେତେକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମକୁ ମାନି ବର୍ଷ ମାସ ଋତୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଭୂତ କରାଉଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାନବ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିକାଶର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆପଣାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ବନାଗ୍ନି, ମହାସାଗରର ଜଳସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି, ମରୁସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ।
ଏହି ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅନେକ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତଥା ସଚେତନମୂଳକ ଦିବସମାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଓ 23 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳର ସ୍ଥିତି ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜଳର ଅଭାବ, ଜଳ ବହୁଳତା ବା ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସବୁକିଛି ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି 3-4ଟା ଭାଗରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାକୁ ବି ଆମେ ଯୋଡି ପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡିଶା ଅଛି ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଲଗା, ଆଉ ହିଲି ଟେରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ଗୋଟେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା, ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେନଫଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ। ଏସବୁ ଆମେ ଓଡିଶାର ଟୋଟାଲ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆସ ରେ ଆମେ ରେନଫଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମର ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଯେହେତୁ ବଢିଗଲାଣି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଆମର ଯଦି କୁହାଯିବ ଜଳପୃଷ୍ଠ, ଯୋଉଠି ଜଳପୃଷ୍ଠତା ବଢୁଛି ବା ଅଲରେଡି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ସେଟା ଓଡିଶାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଇଭେନ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଲେଟେଡ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ହେଲା, ବର୍ଷା କମୁନି। ଆମର ମୂଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ଆମର 200-300 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକ କଥାରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଥିଲା କି 8 ଦୁମୁକାଣି, 16 ଅସରା, 32 ଝିପିଝିପି, 64 କୁଣ୍ଡା ଝରା। ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯୋଉ ରେନଫଲ ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା ଥିଲା, 120 ଦିନର ବର୍ଷା ଆମର ହଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଓରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ, ସେଇ ଯୋଉ 120 ଦିନର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଆମର ଏଭରେଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1478 ନା କେତେ ମିଲିମିଟର ଆଖାପାଖି ରହୁଛି ଓଡିଶାର, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 7 ଗୁଣ 8 ଗୁଣ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଆମେ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରେନଫଲ ର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ତାମାନେ ତାର ଯୋଉ ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଇକି ଯେମିତି ସେ ପଡୁଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଦମ ଟା ଥିଲା, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଅନିୟମିତତା ହଉଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ଆସିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତ ଅଲରେଡି ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତାଟାକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଏଇଟା ବଢିଗଲା ଅନିୟମିତତା। ରେନଫଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଦିନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲି, ବର୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଭାଗବାଣ୍ଟି ହେଇକି ପଡିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଇଭେଣ୍ଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 50 ମିଲିମିଟର, 80 ମିଲିମିଟର, 100 ମିଲିମିଟର ଏମିତି ନଜିର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖିଥିଲେ 2018 କି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆଉ ତା ଚାରିଆଡେ ଆପଣଙ୍କର 622 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଟୋଟାଲ ମହାନଦୀ ବେସିନର 40% ଉପରେ ବର୍ଷକର ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯେତେ ପଡିବା କଥା। ତ ସେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପଡିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବନ୍ୟା ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲେ, ସହର ଭିତରେ ବନ୍ୟା ହେଇକିରି ଘର ଫର ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନିୟମିତତାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ରହୁନି, ମାଟିର ରହୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣିଟା ଯୋଉ ପାଇଥାଉ ସେଟା ବର୍ଷ ସାରା ୱାଟର ସାଇକେଲ ଟାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ନଈ ନାଳରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଖରା ମାସରେ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ ସେଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପାଣିଟା ସବୁଦିନ ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଉପରେ ବହୁତ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବଢିଯାଏ। ତ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଉପରେ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ବେଳକୁ
तार ओवर एक्सप्लोटेशन होची बेसी ताको आमे बाहर करूचे तापरे आम पाखरे इनएडिक्वेट वाटर स्टोरेज फैसिलिटी रो भी ओडिसा रे टिके प्रॉब्लम रहउची हमर मो सब बेले गोटे कथा कहे आ से विषय आम बहुत काम करछु कि जो पुराना माने बंध कटा मुड़ा चहला एमती बहुत प्रकार सिस्टम रे ओडिसा रो विभिन्न विभिन्न जियोग्राफी रे अपन साउदर्न ओडिसा रे अलगा थिबो पश्चिम ओडिसा रे अलगा थिबो आपनकर कोस्टल ओडिसा रे अलगा जो सरफेस वाटर स्टोरेज जोटा हमर सरफेस वाटर बॉडी जरिया रे हवा कथा वर्तमान सेटा मध्ये बहुत मात्रा रे नेग्लेक्टेड हे कि रहिछि बहुत जगह रे आपण देखिबे केवल बंध पोखरी जे शहर रे अछि ता गोटे ब्यूटिफिकेशन ना रे कंक्रीट करण ता चारियाडे सिना करा होछि किंतु समानकर पुनरुद्धार करिबा तांकर जो जैव विविधताटा जो नष्ट होछि ताको पुनर्जीवित करिबा तांको वाटर रिचार्ज फैसिलिटी बढ़ेबा सेटा बेसी काम ता ऊपर हो नै तो सेटा मु भाबुछि आउ गोटे बड़ कारण जोथरे कि हमर विभिन्न सीजन रे हमें वाटर स्कैर्सिटी हमें बढ़ी विशेष करी ड्राई सीजन रे और रूरल एरिया रे विशेष करी रूरल एरिया प्रभावित होंती काहे जहाँ भी वाटर सप्लाई सिस्टम आपण देखंती से सब इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट थाए तो इलेक्ट्रिसिटी जेतेबेले थाए बहुत जगह रे वाटर पीवा पानी तो सप्लाई हेई होछि वर्तमान किंतु मैनेजमेंट से स्टैटिस्टिक्स को वर्तमान जाउनी हमर पानी रो विभिन्न रिक्वायरमेंट अछि गोटे तो पीवा पानी रिक्वायरमेंट अछि जोटा कि हमें गवर्नमेंट इज मैंडेटेड कि हमें क्लीन वाटर सप्लाई करबा पीवा पानी मैंडेट धरंतु बहुत जगह रे पानी पाइप रे सप्लाई होछि बट सेटा तार नियमितता ऊपर बहुत प्रश्न रहिछि तापर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट थिबारो बहुत जगह रे आपनकर इलेक्ट्रिक फेलियर हैला माने आपनकर वाटर फेलियर भी हेबा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल केरे समस्या भी रहे तो सेटा गोटे बड़ समस्या वर्तमान रहउछि सोलार माने फैसिलिटी गुडा को सेटा बढ़ेबा कथा बोली आमे कहूछु इरिगेशन सेकंड जोटा मेजर रिक्वायरमेंट अछि जीवन रो पानी पर जीविका रो पानी तो जीविका रो पानी रे आपण इरिगेशन ता गोटे माने आपनकर इनइक्विटेबल इरिगेशन सिस्टम ओडिसा रे अछि आ सेटा लोकल जियोग्राफी रो पानी रो व्यवस्था ऊपर डिपेंड करे जेंति आपनकर लार्ज डैम आ छोटिया डैम रे जो कैनाल इरिगेशन किछि जगह रे अछि हीराकुद हला अलगा अलगा डैम हला किंतु आपनकर लिफ्ट इरिगेशन गुडा को भी खरा मात्रे सब डिफॉल्ट हे जाय बहुत जगह रे पानी न थाए आ ग्राउंड वाटर ता सेति में मेजर जो जगह रे व्यवहार होछि से जगह रे भी जेहेतु अन्य जल संरक्षण व्यवस्था हो नाही से भी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर तळकु जाउछि तो ता ऊपर विभिन्न समस्या बढ़ी चलछि कोस्टल ओडिसा रे गोटे मेजर समस्या रहउछि सैलिनिटी जोटा आपनकर लुणी पानी माडी जिबाटा भी गोटे ओडिसा पय बहुत बड़ समस्या 40% ऊपर हमर कोस्टल ओडिसा रो होछि इंट्रूजन प्रोन एरिया जोठी कि समुद्र माडी आउछि आ विभिन्न हिसाब रे लुणी पानी माडी आउछि तो एई सब दिगरे समाधान रो बाट सरकार होंतु एनजीओ होंतु विभिन्न हिसाब रे करचंती मो निजे जानिबारे गवर्नमेंट रो तो बहुत स्कीम चलछि आपनकर जेमति मो कहली सोलर इरिगेशन हला सोलर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हला तापरे विभिन्न प्रकार पाइप वाटर सप्लाई तो गोटे मेजर काम सरकार कर आउ किछि जगह रे एक्सपेरिमेंट वर्तमान भी चलछि 24/7 वाटर सप्लाई भी जेमति पुरी रे टैप रो आपण पानी पी परिबे से प्रकार योजना चलछि तापरे आपनकर वाटर कंटामिनेशन जो होछि जेमति फ्लूइड इफेक्टेड एरिया हला आपनकर नुआपड़ा वगैरह जो एरिया अछि से सबुरे माने फ्लो वाटर रो केमति पानी सरफेस वाटर रो केमति सप्लाई हबो तारो योजना चलिछि तापरे विभिन्न स्वेच्छासेवी अनुष्ठान भी इथरे लागिचंती आपनकर गोटे एनजीओ संस्था द्वारा ग्रेविटी फ्लो हिसाब तलको पानी आणुचंती सेटा हिली एरिया टा एमती बहुत जगह जोटा आपनकर झर बा जोटा आपनकर पहाड़ जो ऊपर सिस्टम अछि से सिस्टम रो पानी टाको एनजीओ एवं गवर्नमेंट मानरो एवं अन्य संस्थार सहायता रे किछि कॉर्पोरेट हाउस भी किछि जगह रे इन्वेस्ट करचंती ग्रेविटी फ्लो द्वारा पहाड़ी पानी टाको आनिकरी जो जगह रे अन्य हिसाब रे पानी टा ग्राउंड वाटर न थाए बा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बढ़ी जाए तो सेही प्रकार भी एठी समाधान रो बाट ओडिसा रे करा जाउची तापरे आपनकर हला जोटा टेक्नोलॉजी कथा कुआ जाउची टेक्नोलॉजी भी वर्तमान व्यवहार स्टार्ट हे गलानी वाटर सप्लाई सिस्टम रे मु जा देखुची जो सेंसर बेस्ड लीकेज वगैरह ताकू केमती कम करा जिवो से सब रो भी ओडिसा रे किछि मात्रा रे व्यवहार आरंभ हेलानी किंतु आउ बेसी दरकार काहे कि हमर बहुत वाटर सप्लाई सिस्टम से माने डेटेड हे गलेनी तांकर बयस हे गलानी तो से सब रो पुनरुद्धार करिकी से सब रे नवा टेक्नोलॉजी केमती आमे आनिबा बन्या नियंत्रण रे सरकार हमर टेक्नोलॉजी को बहुत मात्रा रे वर्तमान व्यवहार करचंती डेटा टाको जोटा ऑटोमेटेड सिस्टम डेटा टाको निया जाउची सेटा स्टार्ट हेलानी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली गोटे मेजर रोल प्ले करिवो ग्राउंड वाटर पय स्पेशली
जदि आम सैटेलाइट इमेजरी आउ सैलाइन एरिया जदि आम सैटेलाइट इमेजरी बेस्ड माने प्लानिंग करि परिबा जल केमती संरक्षण करबा तापई केमती आम गोटे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लान करि परिबा ताहेले सेटा गोटे आकु जलवायु परिवर्तन समय रे हमको जल क्लिष्टता एवं जलर जो मानक जो क्वालिटी अछि गुणवत्ता सेटा बजाय रखिबा पई मध्ये अनेक सहायता करिवो। विज्ञान संवाद सुंदर पक्षी सुआ संपर्क रे किछि रोचक तथ्य। मनिष सहित सुआर संपर्क को अनादि कालरू अति निबिड़। आधुनिक जुगरे सुआ वंशर सुरक्षा और संरक्षण को लक्ष्य करा जाई भारत वर्ष रे 1990-91 मसीह पोषा पक्षी व्यवसाय रप्तानी निषिद्ध परे 1972 वन्यप्राणी सुरक्षा आईन मध्यरे सुआ को अंतर्भुक्त करा जाइछि। भारतवर्ष में 11टी जातिर सुआ स्थानीय पक्षी भावे बास करती। सेथिमध्यरु हिमालय अंचल रे गोटिए, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे 2टी, उत्तर पूर्वांचल राज्य मानकरे गोटिए व्यतीत भारतर मुख्य भूखंड रे 7टी जातिर सुआ देखा जाती। सेमाने हेले गोलापी ग्रीबा सुआ, नाहाका सुआ, कोळीमुंडिया सुआ, चंदन सुआ, पाती सुआ, नालीबक्ष सुआ। सुआर 4 गोटी उपजाति रहिछि। उपजाति मानक मध्यरे विशेष पार्थक्य देखा जाय नाही। सेथिरु गोटिए उपजाति आफ्रिका रे बास करुथिबा बेले आउ गोटिए उपजाति इथियोपिया, सोमालिया और सुदान रे देखा जांती। बाकी 2टी उपजाति एशिया महादेश रे बास करंती। सेथि मध्यरु गोटिए दक्षिण भारत और श्रीलंका रे बसति स्थापन करिथिबा बेले अन्य उपजातिटी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण चीन रे बसति विस्तार करिसंती। सुआ 35 रु 42 सेंटीमीटर दीर्घ विशिष्ट एक मध्यम आकारर पक्षी। धीरे धीरे गोजिया होइथिबा पुच्छटीर लंब प्राय 25 सेंटीमीटर, डेणार लंब 15 रु 17 सेंटीमीटर। एही पक्षीर लिंगगत निरूपण देखा जाए। सुआ वार्षिक पर्णमोची जंगल, मरुभूमि, अर्धमरुभूमि, तृणभूमि, आर्द्रभूमि, तोटा, वृक्ष थिबा शस्य क्षेत्र इत्यादि रे बास करंती। एही पक्षी माने मध्य सहरांचलर कोलाहलमय प्रमोद उद्यान और बगीचा मानकरे बास करिबा देखा जाइथांती। सुआ वृक्षवासी, दिवाचर, स्वभाव रे मंथर किंतु चतुर, सामाजिक और संगप्रिय। एही पक्षीर परमेयु संबंध रे विशेष तथ्य नथिले मध्य आबद्धावस्था 34 वर्ष पर्यंत बंची रहिबार सूचना रहिछि। सुआ शाकाहारी और सस्यभोजी। एहार मुख्य खाद्य हेउछि शस्य और मंजी। एहा व्यतीत कोली, पनिपरिबा, कढ़, फूल, कौळ पत्र और कांड, धान, गहम, हरड़ और अन्य डाली जातीय शस्य, बीज और महू खाइबारे सुआ अभ्यस्त। बेले बेले कीट पतंग मध्य खाइथांती। खाद्य आहारण निमित्त सेमाने माइल माइल धरी दूरस्थान को यात्रा करती। सुआ एक निर्दिष्ट ऋतुरे अर्थात डिसेम्बर और जनवरी मासरे प्रजनन करे। एही समय रे नीड़ पाई प्रतियोगिता कम रही थाए और शावक माने अन्य ऋतु अपेक्षा अधिक सुरक्षा पाइथांती। माई पक्षी फेब्रुआरी और मार्च मासरे 1 रु 7टी अंडा देइथाए। अंडा देबा परे अप्रैल मासरु माई पक्षी जननेन्द्रिय परवर्ती प्रजनन ऋतु डिसेम्बर मास पर्यंत निष्क्रिय हो जाए। सारा विश्व रे सुआ मानकर संख्यार सठिक गणना हेई नाही। मोटामोटी एई पक्षी मानकर संख्या वृद्धि हेउथिबा लक्ष्य करा जाउछि। बसति परिसर व्यापक, तेणु एमानंकु असुरक्षित जाति हिसाब रे विवेचना करा जाई परिबो नाही। श्रोता बंधु, आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम को एठी रखुछु। कार्यक्रम आपनकु केमिति लागिला चिठी लिखि निश्चय जणैबे। आमर ठिकाना हैला विज्ञान प्रभा कार्यक्रम मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक, पिन 753001। तेबे आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम एठी विदाय नै रहुछु। नमस्कार।